Eh, tapi sebelum kita murojaah, kita baca terlebih dahulu faidah dari kitab Turuk Al-Manhajiyah fi Tahsil Al-Ulum Syar'iyyah. Ini seperti apa? Kita menerapkan bentuk-bentuk wazan-wazan tasrif itu dalam teks ya. Bagian siapa sekarang? Saya pengen coba. Oh ya, silakan. Kemarin yang ditugaskan Sadishab. Antum Iya, Zat. Zat. Oh iya. Bagian mana Zat? Dari yang yang di atas, Zat, wal mu'ta'ammal. Oh iya. Mm-mm. Siap. Bismillah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal muta'ammalu fi siratil imam Syafi'i, dan yang bisa diambil dari sirah atau perjalanan Imam Syafi'i, yajidu annal imamu maqalah hazal kalamu. Ya, annal imama maqala hadzal kalama. Itu kok kayaknya lebih cocok dibaca Kimati muta'am hazihin mut, nikmatul hazihin mut, nikmat. muta'ammilun. Mutamilu ya. Wal Itu mutamilu. isim fa'il. Jadi kan kalau isim fa'il itu yang kan orang yang merenungkan, memahami, mempelajari sirah Imam Syafi'i, ya jidu dia akan mendapatkan. Nah, begitu. Ya, yajidu, sebentar. Yajidu annal imamu, inna Imama, imamah. mm-mm. Yajidu annal imama maqala hazal kalamu illa. Kalama. ah, Siap. Kalama itu Maqala. jadi badal, Zat. Siap. Jadi badal dari haza. Kola berkata apa? Haza, hazanya jadi maf'ul bih. Hmm. Nah, kalau ada alif lam ma'rifat setelah isim isyarah itu biasanya jadi badal. Atau kata sebagian ulama itu namanya atof bayan. Siap. Kemudian ila, Illa antajribatin wawa mm-mm, in amikin mm-mm. bikimati hazihin nikmati al-azimati. Iya, terjemahkan tuh. Eh, akan menemukan bahwa imam yang mengatakan perkataan ini apa, hazal kalam, kecuali dari tajribah, apa sih, eksperimen dan pemahaman yang mendalam tentang kedudukan nikmat yang sangat azim ini, sangat yang besar ini. Mm-mm. Ya, orang Wah, yang merenungkan sirah Imam Syafi'i ia akan mendapatkan bahwa imam ini Imam Syafi'i ya. Pokoknya Imam Syafi'i itu tidak mengatakan perkataan ini kecuali berdasarkan pengalaman beliau, pemahaman yang mendalam terhadap nilai nilai waktu yang agung ini. Nah, ini tentang masih ini ya, ala waktu kasaifi idlam taktahu kotoaka. Nah, terus Ustaz, wama wama aqsamullahu ak- ta'ala. aksama itu fiil madi. Siap. Wama aqsamullahu ta'ala fi kitabihil azizi bil laili wan nahari wal asri wal fajri wad duha. Dan apa-apa yang telah Allah bersumpah dalam kitabnya yang Nah, agung. kalau ada ma, kemudian terus di selanjutnya nanti ada ilah. Nah, ini ilah. Terjemahkannya tidak. Dan tidaklah Allah itu bersumpah dalam kitabnya yang mulia dengan malam. Nah, gitu. Tidaklah. Jadi nafi itu mahnya. Ya, dan tidaklah Allah bersumpah dalam kitabnya yang mulia dengan malam, dengan siang, dengan waktu asar, dengan waktu fajar dan waktu duha, illa litan illa litan bihuna, litan bihina ya, illa Mm-mm. litan bihina ala ahammiyatil wakti fi hayatil insan. Eh, Mm-mm. Kecuali untuk menjelaskan kepada kita tentang pentingnya waktu dalam kehidupan umat manusia. Mm-mm. Terus, Fa'alal insani ayyahtamma bil awqati wala ya'bas biha.
dan penting bagi manusia untuk memperhatikan waktu dan tidak bermain-main dengannya. Mm-mm. La siyama thalibal ilmi. Apalagi Thalibul seorang yang ilmi. oh siap. La siyama thalibul ilmi. Apalagi seorang penuntut ilmu. Li'annahu sayakifu amamallahu yaumal qiyamati wa sayus'alu an hazihil awqati allati asyaha fid dunya maza sana'a fiha. Karena Mm-mm. sesungguhnya dia akan saya Kif akan ya berdiri di depan Allah Ta'ala di hari Mm-mm. kiamat dan akan ditanya tentang waktunya yang dia hidup di dunia itu yang apa gimana sih dan akan ditanya tentang waktu yang dia hidup dengannya di dunia dan apa yang ia perlakukan di waktu tersebut. Mm-mm. Qala Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tazulu qadamu ibni Adam yaumal kiamati min indi rabbih. Tidak akan pergi kaki seorang ibnu Adam dari sisi di hari kiamat dari sisi Robnya hatta yus'alu an khamsin sampai ditanya tentang 5 hal an umrihi fi ma'afna tentang umurnya apa yang ia lakukan wa an syababihi fi ma'ablah dan waktu mudanya apa yang ablah apa ini sama habiskan. habiskan wa malihi min ainak tasabah dan uangnya dan hartanya dari mana dia dapatkan wa fi ma anfaqah dan di mana dia habiskan wa maza amilah fiha alima dan dan maza amilah dan apa yang ia perbuat dari yang ketahui yang ia mempunyai ilmu Mm. dengannya Ya. Terus satu lagi. Terakhir. wa wa waman waman Nah ini waman wamin asdak. Jadi oh siap. wisim takdil asdak asdakin nasaih di antara nasihat-nasihat yang paling benar. Ya, ini. Bukan wamin 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 asdaku ya wamin tapi asdakun asdaki asdaki kan ada min. Sebenarnya kan isim tafdil itu termasuk isim goir munsharif. Dia gak boleh dikasroh. Tapi dia boleh dikasroh kalau jadi mudhof. Jadi siap wamin asdakin nasaihi. siap wamin asdakin nasaihi allati la budda likulli talibin ilmin an yahfaza rasmaha wa an ya'i Wa apa an itu ya'iya wa aya'iya iya. Itu bacanya wa ya ay- iya. wa ayya apa nih wasmaha wa ayya wasmaha dan dari asdak yang nasihat-nasihat yang terbaik yang labudda Mesti. yang penting bagi seorang penuntut ilmu yang dia harus menghafal rosemnya. Rosem apa artinya? Teksnya kali ya. Wa Ya. iya iya wasmaha dan apa nih Sat? Ya iya ini apa? Memahami wa iya. Wa iya iya dan memahaminya isinya ya. Ada Mm-mm. nasihatul Imamun Nawawi, Mm-mm. nasihat dari Imam Nawawi Nasihat. rahimahullah. Nah ini. eh wa an ya'iya wasmaha wa min asdaqin nasaihi allati la budda li kulli talibi ilmin an yahfadha rasmaha wa an ya'iya wasmaha. Nah, ini nasihatul imam tuh jadi apa? Jadi mubtada muakhar. Kan dia diawali jar majrur. Jar majrur Hmm. itu khobar mubtada. Udah belajar khobar jumlah, simpul jumlah dengan Ustaz Ja'far? Oh, belum Sat. Belum. Belum ya? Ada pembagian khobar mubtada itu bisa jar majrur, bisa dzaraf. Udah belum? Belum Sat. Jumlah ismnya bisa jumlah pria belum ya? Oh ya, gak Hmm. apa-apa. Nah, ini jadi bisa kalau awal kalimat didahului oleh apa? Didahului oleh jar majrur berarti mubtadanya diakhirkan. Nah, mana mubtadanya? Wa min asdaqin nasaihil lati labu dari kulli talibi ilmin an yafadha rasma wa an ya'ya wasmaha. Nah, nasihatul imami an-Nawawi itu jadi mubtadanya. Mubtada tapi diakhirkan. Nasihatu mubtada al-imam jadi mudhof ilaih Ustaz al-imami an-Nawawi. Siap, siap. An-Nawawinya Nasihat. baru jadi badal lagi dari imam. Hmm, siap. Terus
Nasihatul Imamin Nawawi rahimahullahu taala allati qala fiha wa Mm-mm. Apa kata Imam Nawawi? Nah itu. yantiban alaihi yang dimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi yaitu dan penting bagi seorang pencari maksudnya adalah pencari ilmu an yakun harisan dia harus rajin dalam taklim dalam belajar muwaziban alaih. Muwaziban apa nih? Muwaziban Tekun, tekun. terjun di dalamnya Tekun bukan? tekun Tekun. Waziban. muaziban tekun di dalamnya fi jami auqatihi lailan wa naharon dalam setiap waktunya di siang ataupun di malam ataupun siang. Hadron au wasafaron. Maksudnya berarti mukim kali ya hadron ini ya Mm. karena lawan Ya, safar gitu ya. mm-mm, betul. Sedang mukim atau sedang safar wala yuzhibu min awqatihi syai'an fi ghairi ilm dan tidak habis waktunya dalam sesuatu selain ilmu illa Ya, biqadri darurah. jadi adhaba dia tidak menghabiskan waktunya sedikit pun pada selain ilmu. eh, Illa biqadri darurati li aklin wa naumin qad kecuali untuk kebutuhan darurat seperti makan ataupun tidur. Mantap. Ataupun tidur Mm. qadran la budda minhu wa nahwahuma kasti kasti kastirahatan Astirahatin. kastirahatin yasiratin Mm-mm. liizalatil mulal was Malali. eh, liizalatil malal wasyibhu zalik min darurat dan la budda minhu apa nih la budda minhu wa nahwahuma. Hmm, la budda minhu wa nahwahuma Itu kastiratin. ke atas. Ya, tadi kan ini. Eh wala yudhibu min awqatihi syai'an min ghairil ilmi. Dan dia tidak menghilangkan waktu-waktunya sedikit pun pada selain ilmu kecuali biqadri darurah waktu yang seukuran memang kedaruratan seperti liaklin untuk makan, wa naumin untuk tidur. Itu pun tidurnya pun qadaron labudda minhu seukuran yang memang mesti dilakukan tuh kalau makan ya 5 menit udah 5 menit dan itu kalau tidur ya cukup 2 jam 3 jam bisa menyegarkan badan cukup 3 jam 4 jam sehari jangan lebih dari itu ini kata Imam An-Nawawi ya bagi kita mah 4 jam itu kurang banget bagi kita 3 jam itu ini kata Imam An-Nawawi wa nahwihima dan semisal dari makan dan minum yang mungkin selain makan dan minum yang darurat apa ya buang air misalnya atau mencari apa maisha yang memang darurat. Kemudian istirahatin dan seperti istirahat yasiroh yang ringan untuk menghilangkan malal, menghilangkan kemalasan, kebosanan atau badan yang lemas. Gitu. Istirahat sebenarnya kalau sedang bosan ya gak apa-apa istirahat sejenak. Tapi jangan istirahatnya 24 jam. Kita mah istirahat sejenak 3 hari jalan-jalan ke Pangandaran. Jalan-jalan ke Pangandaran. Pulang-pulang nggak belajar lagi. Nah, ya wasyibihi dzalika dan yang semisal hal itu minab daruriyat dari kedaruratan-kedaruratan. Gitu. Kemudian walaisa Walaisa bi'akili man amkanahu darajatu warasatil anbiya'i summa waffataha dan qawwata. fawwataha ya fawwataha astagfirullah. Dan Laisa ini larinya kemana ini Sat? Ya, ya dan bukan Dan dan bukan bukanlah seorang yang berakal gitu, laisa dan ya dan bukanlah ini seorang pun yang sama ini laisa biakilin siapa man ini udah belajar isim dan khobar laisa? wah belum Sat. Ada kan khobar kana, akhwatu kana kan ada bata, soro, laisa. Oh iya Sat. Udah, Seth. Udah Udah Sat ya. ya. Heeh, nah ini kan laisa nih, ini prakteknya.
Laisa, kemudian setelah laisanya ada jar majrur. Hati-hati, ini bukan jadi isimnya, bukan isim laisa, tapi khobar. Ini jadi khobarnya kalau ada jar majrur itu. Isimnya mana? Man. Jadi dibalikin ini. Man. Jadi bukanlah orang yang berakal. Siapa yang bukan orang yang bukan berakal itu? Orang. Nah, yang memungkinkan padanya derajat eh, warisan para nabi, maksudnya yang dia memungkinkan untuk menjadi bagian dari pewaris para nabi. Pewaris para nabi itu siapa? Ulama. Ulama. Itu kata Imam Nawawi, dia memungkinkan untuk jadi seorang ulama. Summa fawataha, tapi kemudian dia mengabaikannya. Fawat itu. Fata itu menghilangkannya. Maksudnya ya mengabaikan waktu-waktu itu. Dia bisa memungkinkan derajatnya jadi ulama, tapi dia tidak dalam menggunakan waktu tidak Ya. seperti seorang ulama. Nah, itu masya Allah nasihat beliau. Jadi bukanlah orang yang berakal. Man amkanahu darajatu warasatil anbiya, seseorang yang memungkinkan dia bisa jadi pewaris para nabi, jadi seorang ulama. Tsumma fawataha, tapi dia menghabiskan waktu dengan sia-sia. Fawata itu dari kata fata, ini wazan fa'ala, tapi ada mu'tal di tengah ya. Fawata, haknya kembali ke al-awqat. Ya. Dia mengabaikan waktu-waktu itu. Nah, ini nasihat dari Imam An-Nawawi, penting ya sekali. Imam An-Nawawi itu beliau di usia 45 tahun tapi produktif sekali. Masya Allah. 45 tahun meninggal beliau. Beliau tidak menikah. Ketika ditanya tidak menikah, katanya nasitu. Aku lupa. Sehingga gak nikah. Gitu. Karena sibuknya menuntut ilmu sampai gak ada kehendak, dorongan untuk menikah. Itu luar biasa nih, Insya Allah. Dan Imam Manawi itu pernah 2 tahun, selama 2 tahun tidak pernah tidur secara berbaring. Itu duduk gitu. Karena menulis, membaca di perpustakaan. 2 tahun tuh gak pernah berbaring di atas kasur. Ini Imam Manawi. Jadi kalau Imam Manawi ngasih nasihat ini tuh pantas sekali. Kalau kita ngasih nasihat kayak gini kan gak pantas. Tidurnya masih lama, makannya masih yang enak-enak, masih seneng jalan-jalan, tidur masih ya seenaknya. Gitu. Makan pun gak diperhatikan waktunya dan gizinya. Imam Nawawi itu makan cuma sekali di waktu Isya aja. Itu pun jadi sahurnya tiap hari. Waktu Isya sahur nggak makan lagi. Isya makan, makanya ya wajar kalau misalnya Imam Nawawi kurus. Wayan bagi litalibi an yakuna harisan, ini pentingnya. Pasti bagi seorang penuntut ilmu dia haris tamak ya dalam belajar muwadziban alaihi, dia tekun dalam belajar fi jami awqatihi, di seluruh waktunya, malam dan siang, hadaran wa safaran, baik ketika mukim ataupun safar, wala yudhibu min awqatihi syai'an fi ghairi. Janganlah dia menghilangkan waktu-waktunya sedikit pun pada selain daripada ilmu, illa kecuali biqadari darurah, kecuali sekadar kedaruratan saja untuk makan dan tidur, yang itu pun ukurannya yang memang dimestikan. Untuk makan dan minum kita butuh berapa? Kalau kiranya kita butuh 3 menit, cukup 3 menit. Wah, kalau tidur cukup kiranya hanya beberapa saat saja, cukup berapa saat. Gitu. Maksimal kalau kata Imam Ibnu Jamaah kan 8 jam ya di Tazkiratus Sami wal Mutakalim. Itu maksimal, nggak boleh lebih dari itu. Itu 8 jam. Kastirahatin yasiratin, dan istirahat yang ringan di izalatil malal untuk menghilangkan kebosanan. Nah inilah Masya Allah nasihat beliau ya. Ini catat bagus sekali. Kemudian terus jadikan motivasi buat kita dalam belajar. Baik, nah syukran Ustaz Hisham. Cukup lah ya. Alhamdulillah. Eh, baik sekarang kita murojaah dari awal ya. Dari wazan fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun. If'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'al.
Nah, kita murojaah itu semua. Baik. Kita bareng-bareng dulu ya. Eh, atau saya beri waktu lah. Asatid semua, silahkan saya beri waktu 10 menit ya untuk murojaah. Nanti setelah 10 menit itu, jadi lihat-lihat gaya, bayangkan dari fa'ala sampai wazan terakhir if'ala ya. Sampai wazan terakhir if'ala. Tasrif usulnya saja, tasrif ya. Jadi waktu 10 menit sampai waktu 5.55 nanti yang mau menyetorkan silakan ya. Nah, baik. Baik, silakan beroja masing-masing saja ya. Beroja dari fa'ala yaf'ilu sampai if'ala. If'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ala yaf'alu fa'lan kemudian fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al kemudian fa'ila yaf'ilu fa'lan fa'ilun if'il maf'ulun if'il kemudian fa'ula yaf'ulu kemudian af'ala fa'ala fa'ala tafa'ala tafa'ala ifta'ala infa'ala if'alla istaf'ala if'awwala if'awwala dan if'ala. Nah, 18 ya. Baik, silakan hafalkan dulu 18 bab itu. Yang mau istirahat istirahat dulu, yang mau ke WC boleh nggak apa-apa. Yang ngantuk boleh ngopi-ngopi dulu boleh. Nyeduh-nyeduh kopi. Silakan ya. Anda pun izin dulu sebentar. 10 menit. فعل يفعل
Baik, alhamdulillah, masya Allah. Kita cukup ya untuk murojaah. Eh, sekarang, nah silakan siapa yang mau duluan dari wazan fa'ala yaf'ilu sampai if'ala yaf'alu. Tafadhal. Yo, Sad Jarwanto, Sad Ahmad ini ada. Sad Rudi, Sad Ardi, Sad Bismillah. Aris, Sad Delis. Sad Jarwanto duluan. Ya, Kak, coba. Tapi Ya, beberapa silakan. nih. Yuk, pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih usulnya Bismillahirrahmanirrahim. aja. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul uf af uf If'il dulu. if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Terus. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Mm-mm. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'ilun 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 mif'alun fu'ila yuf'alu. Mm-mm. Fa'ula yuf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Mm-mm. Terus af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'illa taf'il muf'alun uf'ila yuf'alu. Mm-mm. Fa'ala yuf'ilu fa'i fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun fu'ila yufa'alu. Mm-mm. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatun wa mufa'alatun wa fi'alan mufa'ilun fa'illatu Mufa'ilun mufa'alun. mufa'alun fa'illatu fa'il mufa'alun fu'ila yufa'alu. Mm. Rafi Terus. ya tadi ya. Mm-mm. Tafa'ala ya Mm-mm. tafa'alu tafa'ulan mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun tufu ila yutafa'alu. Mm-mm. Terus. Tafa'ala ya Ya. betul ya. Mm. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun tuf tufu ila yutafa'alu. Mm. Apa sadis If. 16. Ifta'ala yafta'alu ifti'alan mufta'ilun ifta'illa tafta'il mufta'alun uftu'ila yufta uftu'ila yufta'ilu Yufta'alu. uftu'ila yufta'alu. Terus. Infa'ala. Infa'ala infa'ala yanfa'alu infi'alan munfa'alun infa'il latan fa'il munfa'alun unfu'ila yunfa'alu. Terus. Apa Bu Samin? If'ala. If'alla yaf'allu if'ilalan muf'alun
if al if alla la taf if alla la taf alla muf'alun muf'alun uf'ula yuf'alu Ya, uf'ula yuf'alu ya. Istaf'ala. istaf'ala yastaf'ilu istif'alan mustaf'ilun mustaf'alun istaf'il la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun ustuf'ila ustuf'ila yustaf'ilu ustuf'ila yustaf'alu. Mm-mm. Uh, if awala Ya. if sebentar. If awal. If awala yaf'awilu if iwalan muf'awwilun if awil la taf'awil muf'awwalun uf uwila yuf awalu uf uwila yuf awalu. Lain apa tak? If awala belum. Ya. If awala if aw ala yaf'au ilu if alan muf'awilun muf'awalun if il lataf il muf'awala muf'awalun muf'awalun yuf ilan ilan yuf'awilun yuf'aw Uf'ula yuf'awalu. ila yuf'awalu. Ya. Takhir. If ala. If alla yaf'alu if ilalan muf'alun if alla lataf alla muf'alun muf'alun uf'ula yuf'alun. Iya. Uf'ula yuf'al. Ya. Ya, Masya Allah. Barakallah. Syukran, Zat. Tadinya saya mau cek yang furu juga, tapi acak, tapi waktunya terbatas. Cukup lah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang usulnya itu juga cukup. Terus banyak-banyak murojaah supaya kuat, Ustaz. Ya, bisa. Bisa ajarkan. Lebih bagus itu ajarkan. Ajarkan itu pasti kuat hafalan. Itu otomatis kalau diajarkan itu insya Allah hafal sendiri. Baik. Nah, syukran Ustaz Sajarwanto. Yang lain silakan. Siapa ini? Ustaz Ahmad, tafadhol Ustaz. Ana aja Mas. Ya, Ustaz. Yuk. Fa'ala yafilu. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun mif'alun fa'ila yaf'alu fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun fa'ila yaf'alu fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun mif'alun fa'ila yaf'alu fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun mif'alun fa'ila yaf'alu fa'ila yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun mif'alun fa'ila yaf'alu fa'ula yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun fa'ila yaf'alu. Ya, insyaallah. Terus. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'alun af'il la tuf'il maf'alun uf'ila yuf'alu. Terus. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun fa'il la tufa'il mufa'alun fu'ila yufa'alu. Terus. Fa'ala yufa'ilu fa'alatan wa fi'alan mufa'ilun
فاعل لا تفاعل مفاعل مفاعل فعل يفاعل Ya, terus. تفعل يتفعل تفاعلا متفاعل متفاعل تفاعل لا تتفاعل متفاعل متفاعل تفاعل يتفاعل Mm-mm. تفاعل يتفاعل تفاعلا متفاعل متفاعل Mm-mm. تفاعل لا تتفاعل متفاعل متفاعل تفاعل يتفاعل Mm-mm. Ifta'ala. افتعل يفتعل افتعالا مفتعل مفتعل افتعل لا تفتعل مفتعل مفتعل افتعل يفتعل Mm-mm. انفعل ينفعل انفعالا منفعل منفعل انفعل لا تنفعل منفعل 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 ينفعل Mm-mm. if افعل يف Mm-mm. افعل يفعل If'al افعلالا yaf'alu. افعال افعل يفعل اف افعال افعل يفعل افعلالا If'ilalan. Muf'alun. مفعل مفعل افعل لا تفعل مفعل 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 يفعل Mm-mm. استفعل يستفعل استفعالا مستفعل مستفعل استفعل لا تستفعل مستفعل 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 يستفعل Mm-mm. افع اف افعول يفعول Mm-mm. افعوالا مفعول مفعول افعول لا تفعول مفعول 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 يفعول افعول يفعول افعي افعالا Mm-mm. مفعول مفعول افعول لا تفعول مفعول Mm-mm. يفعل Mm-mm. إفعال Mm-mm. يفعل إفعيلالا مفعال مفعال إف إفعال لا تفعل Mm-mm. مفعال مفعال مفعول يفعل Mm. Masya Allah. Baik, nah, syukran Ustaz. Barakallah. Alhamdulillah. Ya, banyak-banyak praktekan ya. Jadi yang dihafalkan itu nanti lebih banyak-banyak praktekan ketika membaca Al-Quran, hadis, ya tentunya ketika membaca kitab. Insya Allah akan lebih baik. Nah, syukran Ustaz Ahmad. Insya Allah. Siapa yang lain? Fadal. Saya Ustaz, Ya, insyaallah. Ustaz Bambang silakan Ustaz Bambang. Nggih, mboten genep mungkin mboten ana apa nggih. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. Maf'ilun 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 maf'alun maf'ilun maf'ilun muf'alun Mif'alun. uh, mif'alun fu fu'ilayuf fu'ilayuf Ya, alu. ya. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun if if Uf. al uf Mm-mm. Kalau ya dulu uful. uf'ul la taf'ul Mm-mm. maf maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu fa'ala yaf'ilu fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun Fa'ala maf'ulun ya ifu alu kan jadi ya ulu udah. Sekarang ya alu. la yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu Ya. Fa'ila. fa'ila fa'ila yaf'alu Mm-mm. fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun
mif'alun, fu'ila yaf'alu. Mm-mm. Terus fa'ila, Mm-mm. fa'ila yaf, Yaf'ilu. Yaf'ilu. fa'ila yaf, fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al. La taf'al. Maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Terus fa'ila yuf'ilu. Udah fa'ilah. Terlalu banyak Ustaz. Fa'ula sekarang. Fa'ula, fa'ula yuf'alu. La yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul. La taf'ul. Maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Ya, sekarang af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan. Muf'ilun muf'alun af'ila. Af'il. Af'il. La Mm. tuf'il. Muf'alun muf'alun uf'ila yuf'alu. Mm-mm. Yang lain menyusul bisa tak? Kredit. Boleh, boleh. Buka kredit kok. Bayar DP dulu. Kirain serius mau beres. Pacitan. Allah, Ustaz Bang. Boleh lah. Ya, gak apa-apa saja. DP aja dulu gak apa-apa. Ketemu nih Gontor hati-hati. Ketemu di Gontor hati-hati. Kayak gitu. Ini ngeprank namanya ini. Ya, ya Ustaz Bang, Masya Allah. Syukran. Nanti sisanya nyusul lah gak apa-apa. Yuk. Oh, alhamdulillah. Yang lain siapa? Saya Ustaz. Yo, Ustaz. Betul, Ustaz. Fa'ala yaf'ilu Ustaz. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun fa'ala yaf'ilu if'il la taf'il mif'alun Maf'ilun. maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Ya, fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Itu lagi apa? Urutan lupa. Kemudian fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'ilun Maf'alun. mif'alun fu'ila yuf'alu. Ya. Fa'ala yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'ilun mif'alun fu'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Fu'ila yuf'alu. Terus fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il mif'alun fu'ila yuf'alu. Apa salah? Fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul mif'alun fu'ila yuf'alu. Baru tambahannya saja. Af'ala yaf'ulu if'alan. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun muf'alun af'il la taf'il maf'ilun uf'ila yuf'alu. Terus fa'ala yuf'ilu taf'ilan
mufa'ilun, mufa'alun, fa'il, la tufa'il, mufa'alun, mufa'alun, fu'ila, yufa'alu. Terus fa'ala. Fa'ala, yufa'alu, mufa'alatan, Fa'ala yufa'ilu. fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan, wa fi'alan, wa fi'alan, wa fi'alan, mufa'ilun, Mufa'ilun. mufa'ilun, mufa'alun, mufa'ilun, mufa'alun, 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 Fa'il. fa'il, la tufa'il. Betul. Baru fu'ila yufa'alu. Betul Ustaz? Fa'ala, tafa'ala Ustaz. Ya, tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu, tafa'ulan, mutafa'ilun, mutafa'alun, tafa'al, la tatafa'al, mutafa'alun, mutafa'alun, tufu'ila yutafa'alu. Terus tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu, tafa'ulan, mutafa'ilun, mutafa'alun, tafa'al, la tatafa'al, mutafa'alun, mutafa'alun, tufu'ila yutafa'alu. Terus Apa sekarang Ustaz? ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan, mufta'ilun, mufta'alun, ifta'il, la tafta'il, ifta'ala yafta'ilu ifti'ala. Apa saja Ustaz? Lupa. Ya. Isti'alan, mufta'ilun, mufta'alun. Ifti'alan, mufta'ilun, Ifta'il. mufta'alun, ifta'il, La. la tafta'il, Mm-mm. mufta'alun, mufta'alun, uftu'ila, yufta'alu. Terus infa'ala. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan, munfa'ilun, munfa'alun, infa'il, la tanfa'il, munfa'alun, munfa'alun, unfu'ila, yunfa'alu. Fa'al. If'ala. If'alla yaf'allu if'ilalan, muf'allun, muf'allun, uf'illa, uf'illa, la tuf'illa, muf'allun, muf'allun, uf, If'ala la taf'ala. Muf'alun, muf'alun. oh ya, if'alla la taf'alla, maf, apa, Muf'alun. muf'allun, muf'allun, uf, Ulla. uf'alla, uf'illa, la, Uf'ulla. uf'ulla, Yuf'allu. yuf'allu. Terus istaf'ala. Istab'ala yastab'ilu istib'alan, mustaf'ilun, mustaf'alun, istaf'il, la tastaf'il, mustaf'alun, mustaf'alun, ustuf'ila, yustaf'alu. Terus if'awwala. If awwala, if awwala yaf'awwilu, if awwala yaf'awwilu, if iwalan, muf'awwilun, muf'awwalun, if'awwil, la taf'awwil, muf'awwalun, muf'awwalun, uf'uwila, yuf'awwal. Ya, terus if'awwala. If'awwala yaf'awwilu, if'i'alan. Terus Ya. if'i'alan, muf'awwilun, muf'awwilun, Muf'awwilun. apa Ustaz? Muf'awilun, muf'awalun. Muf'awwilun, muf'awwalun, if'awwil, la taf'awil, muf'awwalun, muf'awwalun, ila, yuf'awwalu. Iya. Terakhir if'ala. Oh, if'ala yaf'alu, if'alan, muf'alun, If'ilalan.
if'ilalan Mm-mm. if'au apa tadi? If Ilalan. if'ilalan Muf'alun. muf'alun if'ala la taf'ala muf'alun uf uf'ila Uf'ul. Uf'ula. uf'ula Yuf. uf'ula yuf'alu. Iya, Masya Allah. Nah, sudah Ustaz. Alhamdulillah, barakallah. Tinggal banyak-banyak mengulang lah. Nanti lancar Yes. sendiri, insya Allah. Ketika sudah dihafalkan ya, nanti ya caranya bisa murojaah sendiri atau mengajar. Kalau saya pribadi, alhamdulillah sangat terbantu sekali ketika mengajar. Jadi apa yang dipahami, meskipun baru sederhana, ajarkan. Itu, ajarkan saja. Kalaupun ada kekeliruan mengajar, ya namanya juga manusia ya, misalnya nggak apa-apa. Gitu. Dan itu sangat efektif sekali kalau mengajarkan. Ajak siapa yang mau belajar ya, ajarkan kembali. Baik, alhamdulillah. Ini Ustaz Ardi yang berangkat kerja. Tafadhol Ustaz, dimaklum silahkan. Baik, penutup terakhir. Ada lagi? Ya, Ustaz. Bismillah. Ustaz Rudi, tafadhol Ustaz. Ya, yuk. Fa'ala yaf'ilu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'ila taf'il maf'ilun maf'ilun maf'alun. Fu'ila yuf'alu. Fu'ila yuf'alu fa'ilun Nah, maf'ul. ya udah fu'ila yuf'alu. Terus fa'ala yaf'ulu sekarang. Fu'ila yuf'alu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ula taf'ul maf'ulun maf'ulun Maf'alun. alun maf'alun fu'ila yuf'alu. Ya, terus fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'ala taf'al maf'ilun maf'alun fu'ila yuf'alu. Ya, fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'ala taf'al maf'ilun maf'alun fu'ila yuf'alu. Ya, fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'ila taf'il maf'alun 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 Maf'ilun maf'ilun. maf'ilun maf'alun fu'ila yuf'alu. Ya, fa'ula sekarang terakhir. Fa'ula yaf'ulu ya. Betul. Fa'ula yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun Nah, ini yang ini fa'ilun. Oh ya, fa'ula yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ul ula taf'ul maf'alun fu'ila yuf'alu. Ya, af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'ila tuf'il muf'alun fu'ila yuf'alu. Fa'ala ya. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan mufa'ilun fa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun fu'ila yufa'alu. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun fu'ila yufa'alu. Fa'ala in fa'ala yanfa'ilu in fi'alan munfa'ilun munfa'alun in fa'ilatan fa'il munfa'alun fu'ila yunfa'alu. Terus Fa'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'ilun mufta'alun ifta'ila tafta'il mufta'alun uftu'ila yufta'alu. Iya, terus Ihmarra if'ala yaf'alu if'ilalan muf'alun uf'ula yuf'alu. Uf'ula yuf'alu. Ya, istaf'ala. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan mustaf'ilun mustaf'alun istaf'ila tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun ustuf'ila yustaf'alu. Ya, if'awwala. If'awwala yaf'awwilu if'i'alan muf'awwilun If'iwalan. muf'awwilun muf'awwalun if'awwila taf'awwil
muf'awwalun muf'awwalun uf'uwila yuf'awwalu If'aw'ala. if'aw'ala yaf'aw'ilu if'i'alan muf'aw'ilun muf'aw'alun if'aw'il muf'aw if'aw'il muf'aw If'aw'il la taf'aw'il. if'aw'il la taf'aw'il muf'aw'alun 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 muf'aw'alun. muf'aw'alun muf'aw'alun Ila muf'awwalu yuf'aw'alu. yuf'aw'alu Terakhir if'ala if'ala yuf'alu yaf'alu yaf'alu if'ilalan if'ilalan muf'alun 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 if'ala la taf'ala muf'alun uf'ula yuf'alu. Iya, Masya Allah. Nah, sudah lancar satu di Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ya, Alhamdulillah. Ini 18 bab. Baik, Alhamdulillah ya. Untuk yang lainnya lah husnudon insya Allah sudah menghafalkan. Nanti di pertemuan selanjutnya kita masuk ke langsung wazan farro yang ruba'il mujarrad dan mazidnya saya lewat. Insya Allah nanti asatidz semua bisa mempelajarinya itu sendiri. Kita masuk ke farro. Target saya minimal sampai wako ya. Farro, wataba, ba'a ya, kemudian roma, rowa dan wako 6 bab lagi aja. Itu minimal di situ. Nah, nanti sisanya asatidz semua insya Allah bisa menghafal sendiri, mempelajari sendiri. Baik, Alhamdulillah untuk pagi hari ini kita cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari ini murojaahnya jadi amal soleh insya Allah ya, jadi kemuliaan, dan kita memohon berharap kepada Allah semoga Allah masih memberikan keistiqomahan, kesabaran kepada kita semua, memberikan kenikmatan dalam menuntut ilmu, menjadikan amal soleh ya, menjadikan pengangkat derajat dan menghapus berbagai kesalahan khilaf yang pernah kita lakukan insya Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukur untuk semua ya, Ustaz Rudi, Ustaz Ahmad, Ustaz Isyam, Ustaz Jarwanto semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Amin.